नमस्कार आज्ञा आपण मान कुमार संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करूछे। आज वीडियो रे जानमा आसुन सुभद्रा योजना रो 4 नंबर किस्ती विषय रे। आपण माने जानि सारे चन सुभद्रा योजना रो 4 नंबर किस्तीटा बहुत जल्दी मिलबा के जाउछे। औ केन माने पाइबे औ केते तारीख मिलबा केबे मिलबा से विषय रे जानमा। औ आपण मान को केन डॉक्यूमेंट्स माने सब ठीक रखबा के पड़बा से विषय रे जानमा। देखुन आपण माने जानि सारे चन सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन। जेन माने कि पहला किस्ती पाइछन सेकंड किस्ती नहीं पाई। जेन माने कि सेकंड किस्ती पाइछन 3 नंबर किस्ती नहीं पाई। और जहाँ भी अच्छन सुभद्रा योजना हिताधिकारी अनेक हिताधिकारी अच्छन जेन माने कि 3 नंबर किस्तीटा पाई सारिछन। और जेते जण भी 3 नंबर किस्तीटा पाइछन समस्त वेटिंग करिछन कि 4 नंबर किस्तीटा केबे मिलबा। ठीक अछि तो आज आमे कथा हेबार अछि जे 4 नंबर किस्तीटा केबे मिलबा और केन मान के मिलबा से विषय आज आमे जेनटा कि जानबा। तो आसुन आपण माने जदि सुभद्रा योजना हिताधिकारी अच्छन सुभद्रा योजना टंका जदि पाउछन बोले निश्चित भाबे थोड़े देखि दउन। देखुन जे आपण जानिछन सुभद्रा योजना जे माने थोड़े जदि पैसा पाइले बोले से माने परवर्ती किस्तीटा भी पाउछन। तो एंता अच्छन जेनटा कि अनेक हिताधिकारी जेन माने कि पहला किस्ती पाई करी सेकंड किस्ती बोले कटि जाइछन नै आसी। तापर सेकंड किस्ती पाई करी 3 नंबर किस्ती बोल के सेमान कोटा पैसा नै आसी। कान जे नै आसी एबे देखिथिबे आपण माने जेतेले 3 नंबर किस्तीटा मिली छे तो 3 नंबर किस्ती बेल के बहुत लोगर पैसाटा अटकी जाइछे। जेन माने अयोग्य बाहरुछन सेमान कोटा तो पैसा नै आसे। सेटा तो रिजेक्ट हे जाउछे काहे जे से माने अयोग्य बाहरुछन। हेले योग्य थाई कर भी पैसा नहीं आसबार केनता नहीं आसबार किछि ने किछि सेनो डॉक्यूमेंट्सटा भूल रहुछे। जदि डॉक्यूमेंट्स भूल भाल नहीं रहता बोले पैसा निहाती आसता। जानि छन अनेक लोकर पैसा तो आसी सारिछे किंतु जेन मान को पैसाटा नहीं आसबार सेति भितरे बहुत लोकरटा किछि ने किछि जेनटा कि गुटे डॉक्यूमेंट्सटा भूल भालटा रहुछे। तो से भूल भाल लागि जेनटा कि पैसाटा नहीं आसी पारबा। तो सेति लागि आपण माने जदि भी सुभद्रार हिताधिकारी अछन सुभद्रा टंका पाउछन बोले निश्चित भाबे थोड़े देखिथुन एबे जेनटा कि 4 नंबर किस्तीटा मिलबा बहुत जल्दी। सेति लागि भी जेनटा कि वेरिफिकेशनटा चाली छे। केनता वेरिफिकेशनटा चाली छे वेरिफिकेशनटा केनो हेसी ऑफिस रे हेसी तांकर सुभद्रा ऑफिस रे हेसी। केनता हेसी देखुन जे एबे जेन 3 नंबर किस्ती पाइछन जेते जण तो समस्तंगरा वेरिफिकेशन हेबा। तो वेरिफिकेशन हेबा बोले केन माने 4 नंबर किस्ती पाइबा के योग्य अछन केन माने अयोग्य अछन केन मान को डॉक्यूमेंट्स ठीक अच्छे केन मान को डॉक्यूमेंट्स ठीक नै न ई सबु एबे जेनटा कि वेरिफिकेशन हेसी। और वेरिफिकेशन सरला परे पैसा आसी केबे आसी पैसा जेन डेट सरकार घोषणा करबे से डेट पैसा आसबा। तो एबे जेन वेरिफिकेशनटा हेउछे तो इनो ही जेनटा कि सबु जना पड़बा जे केन माने योग्य केन माने अयोग्य केन मान को पैसा आसबा केन मान को पैसा नहीं आसे। एबे जेनटा कि सबु लिस्ट बाहर करबे बोले जेनटा कि वेरिफिकेशन करबे जेते जण 3 नंबर किस्ती पाइछन किबा जेन माने 1 नंबर किस्ती पाइछन कि 2 नंबर किस्ती पाइछन तो 4 नंबर किस्ती बेल के से माने 4 नंबर मिलु 3 नंबर मिलु 2 नंबर मिलु 1 नंबर मिलु जहाँ भी मिलबार अच्छे 4 नंबर किस्ती बेल के जेन पैसा मिलबा। तो एबे जेते जण सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी अछन समस्तंकर वेरिफिकेशन हेबा समस्तंकर इंक्वायरी हेबा समस्तंकर जांच हेबा जे परवर्ती किस्ती 4 नंबर किस्ती बेल के केन माने पैसा पाइबा के जाउछन केन माने नै पोन केन माने योग्य बाहरिबे केन माने अयोग्य बाहरिबे सब वेरिफिकेशन हेबा। आ एबे जेनटा कि मेन कथाटा हेउछे जे देखुन वेरिफिकेशन चाली छे बोली केनता जना पडुछे जे बहुत लोगर पाके सरकार मेसेज भी पठौछन केनर मेसेज सीबीडीसी रो मेसेज जेन माकर अकाउंट रे किछि भूल भाल रहउछे किछि त्रुटि रहउछे बोले से माकर पाके सीबीडीसी रो मेसेज आउछे। और सीबीडीसी रो मानेटा हेउछे जे सीबीडीसी रे से माने रजिस्ट्रेशन करबे सेटा गुटे जेनटा कि एप्लीकेशन टे रहउछे से सीबीडीसी रे रजिस्ट्रेशन कला परे से सीबीडीसी रे तांकर पैसा आसबा सुभद्रा रो। आ जदि से माने सीबीडीसी रे रजिस्ट्रेशन नै करबे बोले से मानकर पाके टोटली पैसा नै पहुंचे बोले काहे तांकर खाताटा क्लियर नै न जेन मान खाताटा क्लियर नै न से मानकर पाके सीबीडीसी रे पैसाटा पठौछन सरकार। तो सेति लागि आपण माने जदि सुभद्रा रो हिताधिकारी अछन आपनकर पाके जदि सीबीडीसी रो मेसेजटा आसीचे बोले आपण माने रजिस्ट्रेशन करि दुन। आ देखुन जेनटा कि बहुत जल्दी मिलबा के जाउछे जानि छन गला वर्ष सरकार केन टाइम रे पैसा देथिले सुभद्रा रो गुटे टाइम देथिले आपनको और गुटे किस्ती रो 2 नंबर किस्ती जेनटा कि मिलिथिला महिला दिवस रे केबे महिला दिवस रे 2025 रे मिलिथिला। और 3 नंबर किस्तीटा मिलिथिला केबे राखी पुनी रे। तो ये हिसाबे एबे भी संभावना अछि 2026 रे भी जे देखुन 2025 रे जनता मिली थिला तो दुईटा किस्ती तो ठीक से हिसाब 2026 रे भी दुईटा मिलबा। तो गुटे किस्ती आपन को मार्च रो 8 तारिख दिन से महिला दिवस पडुचे काहे जे बोले से महिला दिवस रे गला वर्ष मिली थिला तो से महिला दिवस रे ही इथरो भी आसबा बोली संभावना रहउचे आशा करा जाउचे। बाकी एबे तक के भी सरकार कोन से तारीख घोषणा नाइ करी जेते बेले भी सरकार तारीखटा घोषणा करबे सेते बेले कन्फर्म भाबे जना पड़बे जे केन तारीख रे 4 नंबर किस्तीटा आसबा। किंतु एबे जहा संभावना रहउचे जहा आशा रखा जाइछे जैसे महिला दिवस रे ही पैसा मिलबा काहे आगर भी सरकार घोषणा करिछन अपडेट दैछन बोले जे जेन वर्ष
ଗୋଟେ ମିଳିଛେ 2025 ରେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ସେ ଟାଇମ୍ ରେ ହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମିଲବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଅଛି, ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିରେ ଗୋଟେ, ତ ଲୋକର ବି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିଛି ଯେ ସେନ ପଇସା ମିଲବା ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ତାରିଖରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି আসবাকে যাচ্ছে, এটা যেহেতু ফেব্রুয়ারি চাললা বেলে মার্চ মাসে আপনার পয়সা মিলব, মার্চ মাসের 8 তারিখ দিন পড়ুছে মহিলা দিবস। তো ସେଥିଲାଗି যদি ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏବେରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। এটা କୌଣସି ମଜାକ କଥା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ। দেখুন যদি আপনার ডিবিটি নাই ন বলে আপনার ডিবিটি এবে বি চেক করে দিন, যেন এপিএস রে আপনার সরি আপনার যেন সিবিডিসি র মেসেজটা হচ্ছে সেটা আপনার ডিবিটি গে নেই করে নিয়ে আসবার কি আপনার অন্য কেনসি কে নেই করে নিয়ে আসবার। যদি আপনার খাতায় কেওয়াইসি ফেলর আছে বলে সিবিডিসি রে মেসেজ হচ্ছে, সিবিডিসি রেজিস্ট্রেশন করুন পয়সা আসবা বলি। যদি ডিবিটি নাই থিবা সিবিডিসি রে নাই আসে, মেসেজ नहीं আসে, সেটা আপনার ডিবিটি অ্যাক্টিভ করবাকে পড়বা। যদি ডিবিটি অ্যাক্টিভ নাই করছন আপনার পয়সা नहीं আসে। আপনার এপিএস হইতিবা কিংবা আপনার কেওয়াইসি হইতিবা, এই দুইটা যদি ফেলর আছে বলে আপনার সিবিডিসি রে পয়সা ট্রান্সফর হইছি, সিবিডিসি রে পয়সা আইছি। দেখুন এপিএস বলে হচ্ছে আপনার ফিঙ্গর, যেন মানকর ফিঙ্গর যদি কাম নাই করবার, পয়সা উঠাবার যদি ফিঙ্গর কাম নাই করবার, ফিঙ্গরে যদি পয়সা নাই উঠবার বলে সেমানকর জানবে যে এপিএস ফর্ম ভরবাকে পড়বা, সেমানকর এপিএসটা ফেলর আছে। সেমানকর পাখে সিবিডিসি রে মেসেজ আসুছে, সিবিডিসি রে পয়সা আসবা বলি মেসেজ আসুছে, সেমানে সিবিডিসি রে রেজিস্ট্রেশন করবাক পড়বা, যেমানকর পাখে সিবিডিসি রে মেসেজ আইছে। তারপরে রয়েছে যেটা কি আপনার কেওয়াইসি ফর্ম, যদি আপনার মানে কেওয়াইসি ফর্ম নাই ভরবে সরকারি যোজনার পয়সা কেনসি যোজনা বি খাতাকে পয়সা নাই পৌঁছে। তো সেতিলাগি আপনার মানে কেওয়াইসি বি যদি আপনার খাতারে ফেলর রহিথিবা তাহলে আপনার পাখে সিবিডিসি র মেসেজ আসবা, মেসেজ আসুছে। যদি আপনার কেওয়াইসি ফেলর থিবা বলবে সিবিডিসি র মেসেজ আইসি, আপনার মানে সিবিডিসি রে যদি রেজিস্ট্রেশন করবে তাহলে আপনার সুভদ্রা পয়সা সিবিডিসি রে আসবা, সিবিডিসি র আপনার মানে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবে। তারপরে রহলা ডিবিটি, যে দেখুন ডিবিটি যদি ফেলর হয়ে যা আপনার সিবিডিসি রে পয়সা নিয়ে আসে, আপনার ডিবিটি অ্যাক্টিভ করবা পড়বা। যদি আপনার ডিবিটি অ্যাক্টিভ নাই করুছন বলে আপনার পয়সা অটকি যাবার সম্ভাবনা আছে। এবার জানিছন 3 নম্বর কিস্তি বেলকে বহুত লোকের পয়সাটা আসবার থিলা, কিন্তু সেমানকর যোগ্য থেকে বি পয়সা নিয়ে আসবার কারণটা হচ্ছে তাঙ্করটা কাহারটা ডিবিটি নাই ন, কাহার খাতা নাই চালবার, তো কাহার কেওয়াইসি নাই ন, ই ভুলে যেটা কি 3 নম্বর কিস্তি বহুত লোকের অটকি যাইছে। সেতলি আপনারা যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি আপনার খাতা চেক করে দিন, কাই যে ভেরিফিকেশন বি চালিছে অফিস ন, যাহা জনা পড়ুছে যেহেতু সেতিলাগি তো মেসেজ দউছন সরকার সমস্তଙ୍କୁ কি কাহারটা সিবিডিসি রে আসবা, কাহারটা অ্যাকাউন্টে আসবা, এই হিসাবে যারটা অ্যাকাউন্টে আসবা তাকে মেসেজ নাই দিয়ন, যেমানকর সিবিডিসি রে আসবার কথা সেমানকে মেসেজ দেউছন, যেমানকর অ্যাকাউন্ট ভুল রହୁছে, খাতা ভুল রହୁছে বলে সেমানে সিবিডিসি রে রেজিস্ট্রেশন করুন যে তাঙ্কর পয়সা পাবে বলে সরকার গুলি যেন নোটিফিকেশনটা পৌঁছাউছন। তো সেতিলাগি আপনি যেহেতু পয়সা পাউছন সুভদ্রার হিতাধিকারী অছেন, দেখুন মিস নাই করুন, ডিবিটি চেক করে দিন। আপনার যেন খাতার ডিবিটি যদি অছে তাহলে আপনার পয়সা আসিবা, সেন্তা নাই ন কি আপনার যেন খাতারে পয়সা পাউছন সে খাতারে খালি ডিবিটি রহবা কি সেন আসবা সেন্তা নাই। আপনার যে কোনসি খাতারে বি ডিবিটি রহিপারে, আজকাল তো সমস্তଙ୍କ পাখে 2টা 3টা পাসবুক রହୁছে, যে কোনসি খাতারে বি আপনার ডিবিটি রহিপারে, যেন খাতারে ডিবিটি রহবা সে খাতারে আপনার পয়সা আসবা। ঠিক আছে, আপনারা চেক করুন। আর দেখুন যেটা কি সম্ভাবনা রয়েছে মার্চ মাসের 8 তারিখ মহিলা দিবস পড়ুছে, মহিলা দিবস 4 তারিখ 4 নম্বর কিস্তি আসবার সম্ভাবনা আছে, আশা করা যাচ্ছে। বাকি সরকার এবে তো এই ঘোষণা নাই করি, যেতেবেলে বি তারিখ ঘোষণা করবে সাঙ্গে সাঙ্গে আমি আপনার কনফর্ম ভাবে জনাই দেবো, আপনার যেটাকে জানি পারবে। ঠিক আছে, আপনার আমার ভিডিওটা ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখিথিবারু বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপনার যদি আমার চ্যানেলকে নূয়া হি করে আইছন চ্যানেলকে নিহাতি ভাবে সবসক্রাইব করথিবে, লাইক করবে। যদি বি কিছু ডাউট আছে আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করি জরুন, আমি আপনার রিপ্লাই দেওয়া লাগি রেডি অছু। আর ভিডিওটা শেয়ার করবা লাগি আপনার নাই ভুলবে।